Daghang salamat. Team 1, sukad sa pagpili ninyo kanako isip kongresista ni atong 2019. Klaro na ang tumo. Ang priority sa una, ughan ko sa pagkakaroon, kaya ang pagbuhat ng maay. Mao ang kanasig is to do what a congressman should do. To make laws, especially local laws. We deliver basic services and provide a budget that will benefit Dinagat Islands and my fellow Dinagatuans. Sa una ng termino, nakapagalaw o pundo kita o ayuda o benepisyo alang sa pagtabang sa atong mga katawhan ni atong niyaging pandemya. We also passed Republic Act 11745, establishing our first LTO district office in Dinagat Islands, and Republic Act 11736, establishing a multi-species hatchery in Basilisa. Sa ikaduhang termino, doble po lang tayo tungod kay dunay bagyong ulit. Dito kita, isip ko sa kaisa, isip ko sa kaprobinsya, and our bottom line was Marugdinan. And we stood by that. We fought hard to recover from the disaster and to build our homes stronger. Sa atong pagparong, kung may undang sa katao, ngayong manaw ang Republika 12032 na nagbuhat sa pagkabaliyon ng 418 days sa Dinagat. Thank you so much to our member of the House of Representatives candidate for aspirant, Honorable Alan Udo Clay. And also to our aspirant for the provincial vice governor, Honorable Michael D. Clay. We will now proceed